Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Le Coran a été descendu par Allah Azza wa Jal afin d'être médité et mis en pratique. Le Coran est une lumière qui guide vers ce qu'il y a de meilleur. C'est une miséricorde qui nous enseigne le bon comportement. Et voici un exemple de 30 bons comportements enseignés par le Coran parmi tant d'autres que chacun d'entre nous doit essayer de mettre en pratique. 3 comportements liés à la modestie. Marcher humblement. Ne pas se détourner des gens. Ne pas se vanter. 3 comportements liés à l'honnêteté. Être véridique. Respecter ses engagements. Ne pas dire ce qu'on ne fait pas. 3 comportements liés à la colère. Maîtriser sa colère. Être doux. Patienter face à l'injustice. 3 comportements liés à l'injustice. Répondre au mal par le bien. Pardonner aux gens. Ne pas garder rancune. 3 comportements liés à la moquerie. Ne pas avoir de jalousie. Ne pas se moquer des gens ou les insulter. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. Ne pas faire de médisance. ولا يغتب بعضكم بعضا. 3 comportements liés à la discussion. Saluer de la meilleure manière. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. Parler de la meilleure façon. Ne pas élever la voix. 3 comportements liés à la polémique. Ne pas parler sans science. Ne pas avoir de mauvais soupçons ou espionner. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. Ne pas polémiquer. وإذا مروا باللغو مروا كراما. 3 comportements liés au don. Donner de ce qu'on aime. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Donner dans l'aisance et la difficulté. الذين ينفقون في السراء والضراء. Donner sans chercher remerciement ou éloge. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. 3 comportements liés à la famille. Être bon et reconnaissant envers ses parents, même s'ils sont polythéistes. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. Être humble devant ses parents sans jamais les repousser. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. Méditer sur l'amour et la miséricorde qu'Allah a mis au sein du couple. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. 3 comportements liés à toute la création. Nourrir le pauvre, l'orphelin et le prisonnier. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Réconcilier entre les gens. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. Être juste même envers nos ennemis. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Voilà que se termine la vidéo. Mais si tu veux d'autres comportements, eh bien il suffit de lire et de méditer le Coran. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون.